Gihagit ni Osamis City Mayor Attorney Andy Wuminal Jr. ang mga kapitan nga doon na pa'y igo nga panahon aron mapakita ngadto sa mga katawan o sa ilang constituent nga kaya nilang pugnan ang illegal nga droga nga musulod sa barangay. Kini mao tipik og kubahin sa pamahayag ni Mayor Attorney Andy Wuminal Jr. atol sa gipahigayon nga programa sa pagsaulog sa Independence Day niadto na kalabayng adlaw. And you have enough time to show us all, to show your constituents, not just me, not just your elected leaders, not just Kong, not just Gong. No. Nga, wala mi na sayo kung pagpili sa inyo, ha? So again, majority of you, gisuportahan ko na to, nipili na to, wala mi na sayo. Kay, ingsalig ni, nga kaya ninyo ma-maintain ang peace and order, mapugnan ang pagbalik sa illegal drugs sa inyong barangay. Si Osamis City Mayor Attorney Andy Wuminal Jr. Kinumduman nga sa nakalabayng bulan sumsob ang gipahigayon nga bypass operation sa kapulisan ning dakbayan sa Osamis may tungod sa illegal nga droga. Sa gipahigayon nga press conference dili palang dugay ni Police Major Dennis Tano ang hipi sa kapulisan ning dakbayan sa Osamis iyang gisaysa nga gikan sa Abril 23 ngadto na sa Hunyo 23, 2024 sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga mukabat sa 7 ka operasyon og nakaaresto og 8 ka individual may kalabutan sa illegal nga droga. Og nagpasalamat si Tano sa katawhan nga padayon nga nagsuporta og paghatag og impormasyon sa atong kapulisan. The campaign against illegal drugs, ang ato ang number of operation 7. Ang arrested nato 8, including 6 nga state level individual and 2 high valued individual. Nagpasalamat ko sa katawhan nga dili lagi tanan pod nga inganyohon nga mogamit og droga, dili man gyud mo na nga nakakuha kita information. So ato ang na-test bayan and then atong nakandakan og positive operations. Si Police Major Dennis Tano ang hipi sa kapulisan ning dakbayan sa Osamis. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bergamento, Danag sa Dakbayan.